سٹیزن لیگل اکیڈمی CLA کا قیام ہندوستان کے آئین کے اقدار کو برقرار رکھنے اور جمہوریت کی فاشزم کی طاقتوں سے بچانے کے بنیادی مقصد کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ تنظیم سٹیزن لیگل اکیڈمی کے زیر اہتمام امن، خوشحالی اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ تنظیم کی کوششوں کا مقصد زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد بشمول دانشوروں، سماجی کارکنوں، تاجروں، وکلاء، صحافیوں اور ماہرین تعلیم اور دیگر کو اکٹھا کرنا تاکہ جمہوریت کے اصولوں کو منحرف قوتوں کے چنگل سے بچانے کے لیے خلوص نیت سے کام کریں، جن کا ارادہ تباہ کرنا ہے۔ رواداری، محبت اور احترام کا نازک سماجی تانے بانے تمام مذاہب کے لوگوں میں رائج ہے۔ ایسے حالات میں جہاں جمہوری ملک میں حکمراں طبقہ ظلم و ناانصافی پر اتر آئے تو دماغ یقین کرنے سے انکار کرتا ہے اور سکون اور راحت کی جگہ عدم اعتمادی اور عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ میں خواجہ آصف احمد، وائس پریزیڈنٹ سٹیزنز لیگل اکیڈمی۔ A life saved by anyone in humanity is actually the life saved for the entire humanity. This is what is the basic concept that we are looking up to when we have started the CLA. The whole idea of having projected the CLA is that we would like to see that our democracy is being saved and the constitution of our India is in the safer hands. But what has been happening now that we can see that the government the government is basically taking a kind of a route of being a predator rather than being a protector, and because of that there is a lot of fear in our heart and we don't know where to turn around. In this condition, it is imperative on our part to safeguard ourselves from such deviant forces, and this to safeguard ourselves from such deviant forces, we have planned this national seminar on the topic of importance of justice in democracy. Importance of justice in democracy is, as the topic is far very important, because the importance of this is that if the justice is not being carried out equally among all the citizens of the country, then the justice is being denied. So we would like to see to it that the justice is being carried out equally to all the citizens, irrespective of the religion, caste, and creed. But unfortunately, the minorities are being persecuted relentlessly by the present government and the present system, and that is why we now are, as the secular people, are looking to find out the solutions to this kind of persecution within the framework of our constitution. اصل وجہ یہ ہے کہ سٹیزن لیگل اکیڈمی کے زیر تحت CLA کے قیام ہندوستان کے آئین کے اقدار کو برقرار رکھنے اور جمہوریت کو فاشزم کی طاقتوں سے بچانے کے بنیادی مقصد کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ہماری تنظیم سٹیزن لیگل اکیڈمی کے زیر اہتمام امن اور خوشحالی اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ ہماری کوششوں کا مقصد زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد بشمول دانشوروں، سماجی کارکنوں، تاجروں، وکلاء، صحافیوں، ماہرین تعلیم اور دیگر کو اکٹھا کرنا ہے تاکہ جمہوریت کے اصولوں کو منحرف قوتوں کے چنگل سے بچانے کے لیے خلوص نیت سے کام کریں، جن کا ارادہ تباہ کرنا ہے۔ رواداری، محبت اور احترام کا نازک سماجی تانے بانے تمام مذاہب کے لوگوں میں رائج ہے۔ ایسے حالات میں جہاں جمہوری ملک میں حکمراں طبقہ ظلم و ناانصافی پر اتر آئے تو دماغ یقین کرنے سے انکار کرتا ہے اور سکون اور راحت کی جگہ عدم اعتمادی اور عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ بڑی تعداد میں سطحی جانی اقلیت کے پاس اپنی حفاظت اور اپنے حقوق کے لیے فکر مندی پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے۔ جمہوریت میں انصاف کی اہمیت ہے۔
इस पर कौमी सेमिनार में हिंदुस्तान के आईन के दायरेकार में कानूनी राहतों और अखलाकी इलाज को तलाश करेगा, जो 18 फरवरी को 11 बजे दिन नहरे ऑडिटोरियम में मदीना एजुकेशन सेंटर के मुनक़्क़िद होने वाला है। एक सेमिनार होने वाला है हमारा 18 फरवरी को मदीना पर 11 बजे ये सेमिनार शुरू होगा। और इस सेमिनार को मुखातिब करने के लिए हमने इस इजलास में कानून और तजवीज़ के मैदान की आला सलाहियतों को और बेहतरीन मुमताज़ शख्सियतों को जो है मदऊ किया है, जिसमें जनाब प्रशांत भूषण साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्रोफेसर अपूर आनंद शाह प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जस्टिस बी चंद्र कुमार रिटायर्ड जज हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद और डॉक्टर मतीनुद्दीन कादरी साहब साबिक मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन मुखातिब करेंगे। ये वो शख्सियात हैं जिनको हमने कलीदी मुखर्रिरीन के तौर पर मदऊ किया है और इन असाद ने हमारे प्यारे मुल्क की जमहूरी इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ की हैं। तो मुतनाज़ कानून साजी और मुनज़्ज़म क़ुव्वतों के जुल्म सितम से निजात हासिल करने लेके हमारी रहनुमाई करेंगे, जिनका मकसद अक़लियतों को अलग थलग करना और इनकी तज़लील करना है। हम आपको मदऊ करते हैं कि इतवार 18 फरवरी को जमहूरियत में इंसाफ की अहमियत हमारे उन्वान है। क्या उन्वान है हमारा? जो 18 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम का उन्वान है जमहूरियत में इंसाफ की अहमियत। इस उन्वान से जो है हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इस मौजू पर सिटीजन लीगल एकेडमी के जरिए 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली हैदराबाद में वाक़ नेहरू ऑडिटोरियम में मुनक़्क़िद होने वाले हमारे बावक़ीफ़ सेमिनार का अहता करेंगे। मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझसे रब्त पैदा कर सकते हैं। सेल नंबर लीजिए 9985326542। मिर्जा यूसुफ बेग, मैं CLA सिटीजन लीगल एकेडमी का प्रेसिडेंट हूँ। इंग्लिश में